गछ मूले वर्षार पानी के गछ बाहर पूरा तार ये नमस्कार जय जगन्नाथ हापीडगर आ गए ब्लॉग को आपको बहुत बहुत स्वागत। तो आप भावुवे आज एत राति पछपट किटकिट अंधार आउ कौन पे ब्लॉग स्टार्ट है कहीं आज हूँ घरे भोजी आज हम देसी चिकेन भोजी हम। तो ऑलरेडी देसी चिकेन देख सारे देखे आग को आपन तो स्टार्ट हो धीरे धीरे। तो चलो स्टार्ट करवा ब्लॉग को स्टे ट्यून। हमर पल्टन आसीगले बानी पुचू को एबे आसीबो आ अरेंजमेंट धीरे धीरे रेडी हो। तो आमर काम हम मास्टर शेफ शांतनु आसीगला आमर देसी चिकेन पूरा कलजा फलजा देखिए बड़ा देखा बढ़िया से देसी चिकेन डाली कलजा पूरा बड़ा मशा हे बोली मशा धूप भी लगी सब अरेंजमेंट ओके मास्टर साहेब ये आसीगले आमर शांतनु साटी हाई कर दो मास्टर साहेब तीन जन बसीगले फैन लगे कि फैन तो वर्षा पागरे भोजी कर मजा ही किसी अलग माने बाहर हो वर्षा एक्चुअली पट देखुवे बट आमर यहाँ कौन सेड फेड अच्छी तो से ओल्ल देते ना तो बाहर किंतु वर्षा हो भोजी रेडी मसला मसली प्याज प्याज कटा घर जेहेतु हो तो घर सब किसी अरेंजमेंट आगु कटाकटी आलू घरे करी खाଇବା कथा बाहर के रोषे करी खाଇବା कथा यही कथा हो। स्टार्ट हो गला वर्षा मजा लगे आउ टिके आम रोषिया रेडी मास्टर सागे नहीं जाएगा नहीं जाऊँ 10 टका जाऊँ अरे देश में और जाना मुझे गोटे काम करी समझ तेल ताती सर सोरिष तेल देखो यहाँ दालचीनी दरकार ना बेसी
ଆଉ ସେ ଜଟା ଯେତିକି ସବୁ ପକେଇ ଦେବୁ ତ? ନା ନା କ'ଣ ବଘରା ହେବ ନା 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 ମହୁ ମହୁ ତେଲ ଟିକେ ପାଚି ଆସିଲେ ପଡ଼ିବ ଏବେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆସୁନି ଚାମଚ ନା ନାଲି ହବା ଯାଏ ହବ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ସେଇଆ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଆ ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆଉ ନା ନା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ନା ଓ ଧରିବା ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଭୋଜିରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଭୋଜିରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆମେ ତତେ ବତେଇବୁ ପାଟି କରିନି ଏଇଠି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଶୁଭୁଥିବେ ଚାଲିଛି ଆମର ରୋଷେଇ ଆମର ଦିନ ରୋଷେଇ କଥା ବର୍ଷାର ମଜା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପଡ଼ିବ ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମସଲାଟା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କାମଟା ଭଲ ହବ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ପୁରା ଭୋଜିର ମଜା ହଉକା ଓକେ ବର୍ଷା ତାବଡ଼ତୋड़ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ପୁରା ଗଛରୁ ପାଣି ପୁରା ଗଦି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ମସଲା ହଳଦୀ ଏଇଟା ହଳଦୀ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କହିଦିଅ ସନ୍ତୁଳକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ
हल्दी लंका गुंड जीरा गुंड चाट मसला चिकन मसला सब चाट मसला चाट सॉरी चिकन मसला चिकन मसला माने एमती फिलिंग जो लगुच आम कैंपिंग कर बर्षा पूरा ढो ढो वर्षा ताबड़तोड़ वर्षा आम कैंपिंग कला भाया फिलिंग्स आस कौन पकाच रही जा एटा जीरा गुंडटा हाँ जीरा गुंड आईटा धनिया गुंड धनिया गुंड महू मसला घंटा अलरेडी थी आसला बढ़िया देख तो ये पहला आलू आलू तो छणा हुए आम मसला रे सीझे दिउ भल टेस्ट भल ठीक अच्छे गछ मूले वर्षार पानी केमी गछ बाहर पूरा तार ये मसला अलमोस्ट हो मसला और आलू चिकेन भाई मैंने ऑलमोस्ट मसला रेडी एंड पहला चिकेन देसी चिकेन रेडी रेडी पूरा चॉकलेट पीस चिकेन टा देसी रो पूरा मस्त चॉकलेट पीस गोले दवा भलसे तापर पानी देके छाड़ दवा ना 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 पानी दिया हम पानी कषा रहो तभी तो ऑटोमेटिक पानी बाहर बसई देला जी अल्प पानी बाहर देखिए पहला पाखापाखि 10-15 मिनट घोड़े रखा तापर सीझीगले गोटे देखिए पानी फानी दवा कि नहीं देखा रेडी
ଦେଖିଦେବା ହାଲତଟା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେତେ ପାଣି ବାହାରେ। ଝୋଳଟା ବି ବେଶୀ ରହିବନି, ବହୁତ ରହିବ। टोटाली पानी दिखाई चिकेन पूरा पानी भरीगला केते चिकेन में पानी देके आनिच मैंने नहीं ठीक है चिकेन भल देला पानी धोइबनी जाहले सुंदर आईडी बानी देखिबा मौटा केते बाटा गला रेडी रेडी मारी चलो मारी चलो सीजरन की हबो बापिया को घाटिया को बसुँच केमती बापिया को पूरा महू ना देसी महूटा देसी चिकेन टा देसी चिकेन बढ़िया है हाड़टा गोटे गोटे पीस चाखिली माने हाड़टा पूरा बाजुची पूरा टाण टाण बाजुची ब्रॉयलर को हाड़ बाजे से बाजेनी आसला एबे खेलटा लुण पके मटन दे देसी चिकेन माने कोन मटन सहित समान ना। हाँ प्राइस तो से मटन वरम सस्ता रे मिल खांती तापर मते कहबो हे पानी का टिके दे देबा केते हल्ला हल्ला करू वर्षा पुणी स्टार्ट है ठीक समय दरकार तो ये वर्षा टा मते आगे टिके चाखी कोन दे जे लुणटा भाई खाइबू मु खाइबी खाऊनु खाई कह टिके हाथ तो धोई सही नहीं ओहो ओहो काट दियो मु ता व्यवस्था छी वर्षा पुणी स्टार्ट हैगला बा हाजी लागु जे जंगल ले कैंपिंग करछु आ खाउछु एटा कि भल लागल एटा सबुटर न रिव्यू कहबे बानी मैडम हाथ धोई के आस हाथ एडी देखे दियो ए दो आबु दो वर्षा पुणी स्टार्ट जोश से तो बानी विल टेल हाउ द चिकेन काटी थब एगलो चिकन देनी की मते आ ये केमती है बानी ऊपर से ऊपर चलो खाओ कोन देबी बानी तार टेस्ट चली आड़े चलती धामर तोड़ बर्षा आम पड़े हाथ बाबू चिकेन फाइनल टच दौरान ओके मऊ खत्म केमती जी तुप्पा आसिकी पहुँची गला चिकेन कषा वाह कषा पाखे आगे टे कषाटा माड़ हम तापर भातटा माड़ हम नो नो नहीं आस्ते आस्ते रेडी तो भल है तो मुझा तो करनी आलू थी एटू नहीं जा गोटे आलू फुंकी दे
କେମିତି ହେଇଛି ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ? ହଁ କ'ଣ? କଷ୍ଟର ଫଳ ମାନେ ମିଠା। କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଠା। ବାପି ବାବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ମୁଁ ଖାଇନି ତ। ଖାଅ ଟିକେ। ଆକୁଛି ଦେବି ତା ପାଟିକି। ଖେଳ ହେଇଛି ଖେଳ ନା କ'ଣ ବାପି ବାବୁ? ଖାଲି ହାୱା ବାହାରୁଛି ହାୱା। ହାୱା ଆନେ ଦେ। ହାୱା ମଜା। ବର୍ଷା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ବର୍ଷା ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ ଛୁଆମାନେ ବସିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଆଉ ଉପର ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଉପର ମଜା ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଉପର? ଉପର ତୋର ଆଳୁ ଅଛି ଆଳୁ ଅଛି କ'ଣ ଯୋଉଠି ପୁରା ମହୁ ଖାଇବୁନୁ? ନା ହାତ ନେବୁ ପୁରା ମହୁ ମୁଁ ନ କଲେ ପୁଣି ହବ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଚିକେନ। ସେଟା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହାଡ଼ ଖାଇପାରୁନି ତାର ମାଂସ ତାର ମାଂସ ଦିଅ। ତାକୁ ଦେ ମାଂସ ଯଦି ଦଉଛି ସେଟା ଦେଇଦିଅ ତାକୁ ମାଂସଟା ଦେଇଦିଅ। ଆଳୁ ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଉନୁ? ଖାଉନ? ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ କହିଲୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେ ରିଭ୍ୟୁ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଥମ୍ସଅପ୍ ନାହିଁ କୋଉଟା ଏଇଟା? ଏଇଟା ଏଇଟା ତ? ରୁହ ରୁହ ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ? ବେଶୀ ଭାଉଜ ଝୋଳ ରଖିନି ସେଟା ପୁରା ଝୋଳ ଦରକାର କି ଆଉ? କେମିତି ଅଛି? ହଁ ୟମ୍ ପୁରା ନା ଚାଲ ବନ୍ଧୁନି ବନ୍ଧୁଜି ବର୍ଷା ଭାଇ ଚାଲିଛି ତାବଡ଼ ତୋଡ଼ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମାନେ ଏକଦମ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଛୁ। ବାନି ଏଇଠି ତାର ଚିକେନ ରାଇସ୍ ରାଇତା ଫାଇତା ସବୁ ଚାଲିଛି। ମାମାନେ ଏନ୍ଜୟ ମଜା ଆସୁଛି ଆଉ ଆମେ ପୁରା ମଜା ନେଉଛୁ ବର୍ଷାରେ ବସିକି ସେଠି ତଳେ ମଜା ଅଲଗା। ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନ୍ କୋର୍ସ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ଫିକେନ ରାଇସ୍ ଚିକେନ ଆଉ ସବୁ ଚାଲ ତ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଏଇଠି ଶେଷ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ବି ହାପି ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ହାପି ଟୋକା ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।